বুলিয়ে দেবো। আমার বলিউড ওপেন হাসিটা অনেক সুন্দর। থ্যাংক ইউ सलमान। भाभी जी बेबी कहाँ है? बेबी अभी उसका पापा का पास सो रहा है, टीवी देख रहे। তুমি আমার কমেন্ট দেখছো না কেন? দেখছি তো রিপু, এই যে দেখলাম। তুমি আমাকে দাও, তুমি দাও, তুমি আগে দেবে, তারপর আমি দেবো। হাজার দিব দাও। যার হাজার দেওয়ার ইচ্ছা সেও দিতে পারো, যার 20 টাকা দেওয়ার ইচ্ছা সেও দিতে পারো। এটা হচ্ছে খুশির গিফট। সুপার থ্যাঙ্কসটা। শোনো না, বলো না, শুনছি তো। লাভ ইউ ডিয়ার সুইটার, লাভ ইউ টু विनोद। तुम लोग एकदम नॉटी हो, सब इधर नॉटी है। रात को नॉटी नॉटी आता है सब। ओदी शादी में आओ। মনটা খুশি না হলে কেমন হবে? লিপস্টিকটার কালার অনেক সুন্দর। তাই আমি তো লিপস্টিক এখন লাগাইনি, আমি এখন লিপ বাম লাগিয়েছি। ভেরি ভেরি কিউট বেবি, থ্যাংক ইউ। किस सबको। तुम लोग एकदम पागल हो और ऐसा ऐसा कमेंट करते हो, क्या मैं भी पागल ही हो जाती हूँ तुम लोग का क्यूट क्यूट कमेंट पढ़ के। वेरी वेरी और थैंक यू, लव यू विनोद, लव यू टू। तमिलनाडु, मुझे हिंदी मालूम नहीं, आपका तमिल। अभी हमको तमिल भी सीखना पड़ेगा शायद। তোমার নাম চেঞ্জ করব? করো আমার নাম চেঞ্জ করো, আমি একটু শুনি কি নাম ডাকবে আমাকে, কি নামে ডাকতে চাইছো দেখো। দুঃখ দেখা হট লাগে। বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হাই, হ্যালো। একটু জিভাটা দেখাও। মা কালী, শোনো, বলো না, শুনছি তো। प्यार क्या बेटी, ओहो बहुत একদমই না। अच्छा कमेंट करोगे तो कमेंट डिलीट नहीं होगा, नहीं तो यूट्यूब वाले डिलीट कर दे रहे। देखो मेरी प्यारी क्या भाभी और मेरे प्यारे देवर। नाइस ड्रेस, थैंक यू। मैं तो अभी नाइटी पहन के हूँ। कैनो की कैनो भाभी जी चल रहा था। अच्छा चल रहा था वो तो एक मजा आता है। मेरी जान बोलो। বলো না, কেমন আছেন বৌদি? ভালো আছি সোনা। আমি চলে যাব না, যাবে না, আমি ঘুরে যাবো চলে গেলে, ভীষণ রাগ করবো। আর অন্যদিন যেদিন লাইভে দেখতে পাবো কথা বলবো না, কমেন্ট পড়বো না একটু। কেন মাই জানু, বলো তুমি কোথায়? কথা শুনছো না? না শুনবো না, বাদ কথা বললে শুনি ना। तुम्हारा टैटू बहुत सुंदर, मेरा टैटू सुंदर है, थैंक यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। আমি চলে যাব না, যাবে না, কেউ যাবে না এখন। सुनो ना मेरी बहू भी, बोलो ना जय, सुन रहे हो?